बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल्लू उस्मान किस्त नंबर 187 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर आते ही आपको मालूम हो गया है कि उस्मान बे के दो दुश्मन आ चुके हैं और उस्मान बे के दोनों बेटे आपस में लड़ भी रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि किस्त अगले बुध को आएगी, यानी 9 तारीख को। ट्रेलर के टॉपिक्स पर आते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बाज़ंतीनी कमांडर क्लैडियोस की एंट्री हुई है और उसने किसी पर हमला किया है। उसने किस पर हमला किया है? दूसरी तरफ मंगोल एलची कोचार की एंट्री भी हुई है और उसने अलाउद्दीन बे को पकड़ा है और इसके बाद कहा है कि एक बेटा और एक बेटी उस्मान बे की मैं साथ ले जाऊंगा। क्या उस्मान बे ऐसा करेंगे, यानी उसे बेटी दे देंगे? इस हवाले से उस्मान बे का मंसूबा कोचार के हवाले से क्या होगा? क्या कोचार और बाज़ंतीनी आपस में इत्तेहाद करेंगे? इसके साथ साथ हसन बे और अकचा बे पर किसने हमला किया और उस्मान बे को बर वक्त कैसे खबर मिल गई और उनको बचाने के लिए पहुंच गए? क्या हसन बे और अकचा बे का अलग अलग कबीला होगा? आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे। और क्या क्लैडियोस एक तारीखी किरदार है, ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या नया बाज़ंतीनी कमांडर बुरसा में आया है या फिर आर्जी तौर पर बुरसा में रहेगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उस्मान का धमाकेदार ट्रेलर आया है। अगर इस ट्रेलर को मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये ट्रेलर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और चूँकि उस्मान बे के नए दुश्मन आ चुके हैं, इसीलिए उस्मान बे के मंसूबे भी नए होंगे। ऐसा लगता है कि क्लैडियोस की जो एंट्री हुई है, ये धमाकेदार एंट्री दिखाई जाएगी अगली एपिसोड में। वो किसी पर हमला करता हुआ नज़र आ रहा है। हमें लगता है कि ये हमला किसी और पर नहीं बल्कि हसन बे और इसके साथ साथ अकचा बे पर हुआ है। असल में होगा ये कि क्लैडियोस जो ही इन सरजमीन पर दाखिल होगा तो वो अपना दबदबा बनाने की कोशिश करेगा। और हसन बे और अकचा बे के हवाले से अगर कहा जाए तो ये पहले से ही उस्मान बे के इत्तेहादी होंगे, यानी हमें इनको दिखाया नहीं गया, लेकिन यही दिखाया जाएगा कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ रहते हैं। पहला हमला हसन बे पर होगा और जब हसन बे पर हमला होगा तो उस वक्त उनको बचाने के लिए अकचा बे की एंट्री कराई जाएगी, यानी दोनों की एंट्री एक साथ होगी। और इसके बाद जब वो दुश्मन से ज़्यादा लड़ नहीं पाएंगे तो यकीनन उस्मान बे इनको आकर बचाएंगे और आखिर वक्त में आकर बचाएंगे। यकीनन उस्मान बे के सिपाही जो कि हर जगह होते हैं, उन्होंने इस शख्स को यानी नए बाज़ंतीनी कमांडर को जाते हुए देख लिया होगा, इसीलिए उस्मान बे को बर वक्त बताया गया कि कहाँ पर हमला हो सकता है। इसीलिए उस्मान बे बर वक्त पहुँचे और उनको बचा भी लिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते ही हैं कि ये कमांडर बुरसा में आया है और बुरसा में ही रहेगा। लेकिन चूँकि इसके होते हुए सोफिया भी मौजूद है, इसीलिए अब इसका किरदार कैसा हमें दिखाया जाता है ये तो आगे चलकर ही देखा जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सोफिया ने जब इसको देखा है तो ये सोफिया से ओहदे के लिहाज से थोड़ा बड़ा है और सोफिया जब इसको देख रही है तो थोड़ी परेशान भी नज़र आ रही है, यानी इसकी बात लूकास जैसी तो नहीं दिखाई देती। बहरहाल ये अदाकार भी एक उम्दा अदाकार नज़र आ रहा है, जो अपने फेस एक्सप्रेशन से ज़ाहिर है इस किरदार को बखूबी सर अंजाम दे सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ मंगोलों की बात की जाए तो उनमें आने वाला अदाकार भी किसी से कम नहीं है। मंगोलों का आने वाला किरदार का नाम कोचार होगा। इसी दौरान हम आपको बताते चलें कि उस्मान बे के दोनों बेटे क्यों लड़ेंगे और उस्मान बे का क्या मंसूबा होगा। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि कोचार आया है अलजीतो खान की तरफ से और ज़ाहिर है वो असाब लेने आया है उसकी बेटी और नवासे की मौत का। और यकीनन आने वाला जो एलची है वो एक ताकतवर एलची है, वो सिर्फ पैगाम रसां एलची नहीं है बल्कि उसके साथ फोर्स है। और इसको आप देख सकते हैं कि आते ही जो ही सरजमीन में दाखिल हुआ है तो अलाउद्दीन बे और जरकोताए और इसके साथ साथ दिगर जितने भी सिपाही हैं उन्होंने रोकने की कोशिश की है, या फिर इसको जब रोका है तो इनकी लड़ाई हुई है तो उन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई है। और कोचार ने न सिर्फ अलाउद्दीन बे की तज़लील की है बल्कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि
اس نے انہیں پکڑ بھی لیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ علاؤدین بے کو وہ قید وغیرہ تو نہیں کرے گا، یقیناً واپس قبیلے میں بھیجے گا اور اپنی شرط کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوگا۔ پہلے تو وہ الجیتو خان کی بیٹی اور نواسے کو یہاں سے لے گا اور ان کو بیچ دے گا۔ اس کے بعد وہ چاہے گا کہ عثمان بے سے اس حوالے سے جتنا بھی بدلہ لے سکے لے، کیونکہ وہ یہی سمجھے گا کہ الجیتو خان کی بیٹی اس کے نواسے کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ عثمان بے ہے۔ اسی دوران وہ بازنطینیوں کے قلعے برسا میں بھی جائے گا اور وہاں بھی ملاقاتیں کرے گا، اور یقیناً ہمیں لگتا ہے کہ بازنطینی اور منگولوں کا آپس میں اتحاد ہی رہے گا، گو کہ ابھی اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کو مارنے والی صوفیہ ہے۔ اسی لیے عثمان بے کے سامنے وہ یہی شرط رکھے گا کہ آپ اس کی دیت دیں گے، اور دیت ظاہر ہے سونا نہیں ہوگا بلکہ ہر انسان کے بدلے ایک انسان ہوگا۔ آپ اپنی بیٹی بھی ہمیں دیں گے اور ایک بیٹا بھی دیں گے۔ اسی کے چلتے ہمیں لگتا ہے کہ عثمان بے کافی غصے میں تو آئیں گے، لیکن ابھی کے لیے عثمان بے ایک منصوبہ بنائیں گے، اور وہ منصوبہ کچھ یوں ہوگا۔ ظاہر ہے اس بات پر علاؤدین بے اور اورحان بے سوچیں گے کہ کس کی قربانی دی جائے گی، اور فاطمہ خاتون بھی سوچے گی، اور فاطمہ کے حوالے سے ظاہر ہے اس کا سگا بھائی اورحان علاؤدین بے کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس حوالے سے جب خبر سنے علاؤدین بے اور اورحان بے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، تو یقیناً ان کے درمیان کوئی ایسا بندہ ہو جو پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ بالکل سچ ہو، یعنی 50% چانسز اسی بات کے ہیں۔ لیکن دوسرے 50% چانسز یہ ہیں کہ عثمان بے چونکہ ٹیلر میں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اور خاص کر منگولوں کو اپنی فیملی کا کوئی فرد نہیں دیں گے، تو اس حوالے سے عثمان بے کا منصوبہ یہی ہوگا کہ ظاہر یہی کیا جائے کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور یقیناً اورحان بے اور علاؤدین بے کو عثمان بے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنا کر ان کو ایک فریضہ بھی ساتھ میں دے دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹوں میں سے ایک زیادہ اختلاف سب کے سامنے دکھائے اور قبیلہ چھوڑ دے۔ یعنی عثمان بے کے منصوبے کے مطابق ہی سب کچھ ہوگا، یعنی عثمان بے اپنے بیٹوں کے ذریعے اب منصوبہ بنائیں گے تاکہ دونوں سختیوں سے نپٹا جا سکے، ایک تو منگول ایلچی کوچار کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ بازنطینی کمانڈر کے خلاف۔ یعنی عثمان بے بیک وقت دو دشمنوں سے لڑیں گے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ عثمان بے کے ساتھ تاریخی سردار بھی آ چکے ہیں، اکچا کوجا جنہیں کہا جاتا ہے، اور حسن الب۔ اگر ان دونوں کی بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے قبیلے الگ ہوں گے، اور دونوں الگ قبیلے میں ہی رہتے ہوں گے اور اچھے سردار دکھائے جائیں گے۔ قلوش عثمان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے تو سب کو بڑا پاورفل دکھایا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سکرین ٹائم نہیں دیا جاتا اور ان کی پاور ختم کی جاتی ہے۔ بیگم خاتون اور بیگان بے پہلے الگ الگ قبیلے کے فرد دکھائے گئے، لیکن وہ سکڑ کر قبیلے میں ہی رہ گئے، اور ان کے قبیلے کہاں گئے ہمیں نہیں معلوم۔ اگر یہی کچھ اکچا بے اور حسن کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہوگا۔ محمد بزداخ کو وقتاً فوقتاً ان کے قبیلے ضرور دکھانا چاہیے اور انہیں پاورفل دکھانا چاہیے۔ ایک پاورفل آدمی جب عثمان بے کے ساتھ ہوگا تو عثمان بے زیادہ پاورفل نظر آئیں گے۔